Tumayan. Now, Oni, Silva. 10 seconds shot na. Now, Oni Oquino. Paso Malili. Paso Antonio. Pinaw ka na, Oni. Malili. Full play. Wala ba yan, Oni? Floresa. Paso Tumayan. Paso time. Naguna, Oni. Paso Belize. 40. Naguna, Oni Malili. Belize. Paso Floresa. Floresa, Bibo. 2 points para kay Floresa. Huwag ka na magalit, Flores ka, kunin mo na yung manok doon. Yan na manok. Baka. Walang baka, manok lang dito. Walang pinigay yung kapitbahay. Walang pinatabi. Daisy. Pinatabi. Daisy. Tabi yung kapitbahay na baka. Behind, Sarah Daisy. Hindi pwede, pag-hold na namin. Brasilio. Paso Antonio. 2 points para kay Antonio. Wala pa pre, wala pa pre. Felipe. Port na ba yan? Court na. Paso Chan. Paso Silva. Nabusa ko ni. Felipe. Paso Tumalan. 2 points para kay Tumalan. Ang picture nga sa tropa na ito. Oo nga no, ano ang palarupan mo na rin no? Nakita sila ng mga tropa, nag-inom. Kaya sa kalikina. Ayun, nagsarin. Ay ko, lasing. Di mo na nagpahingay no? Gumala agad. Lalaro ko daw dapat. Apat to, 5. Sa para sa kanya. Tapos mag-goal din yan eh. Ah, tatlo pa pala, tatlo. Tatlo pa time out no, tatlo. Time out sila. Si Tito. Ay, hindi pala. Hindi pala, sub lang yun. 5 to shoot. Pasu, Felipe, 2 points. Hilig pas. Rebound. Daisy. 15 to shoot. Foul. Musbaret. Foul. First! First foul. Now, Wali. Pass to Antonio. Take the situation. Pass to Cortez. Felipe, pass to Merido. Merido. Up, foul. Floresa. Pass to Tumayan. Pass to Medina. Pass to Kumaray. 40. Behind. Daisy. Daisy Morel. Pushing shot, 7 to shoot. 10 to shoot. Now, Floresa. Pass to Tumayan. Pass to Merido. Merido. Ulit ay nabuta. Pass to Antonio. Antonio.
Anthony 50 seconds to shoot. 10 seconds shot clock. Silva. Pass to Romael. Buwan ng dos. Nagawin na Julian Mario. Marco Antonio. 10 seconds shot clock. 5 to shoot. Timeout. Ayaw mo kay Jose Latin ng team. Floreta. Floreta. Sugod pa kay Floreta. Silva. Pass to China. Elsie. Pass to. Corner. Time to shoot. 5 to shoot. Foul. Ano ka? Whisper. Kabila ng second half. Minebra ko pa naman. Uy, kaka ko. First game nila. Oo. Lebra ka ba? Ano ka therapy ka? Therapy na ako, full blend. Kahit ano po. Yung bench. Nakapirma kasi kita, Mary. Nakapirma? Ewan ko lang. Nag-try out eh. Saan nakapirma? Siya lalo na ano. Alalo nakahabol. Manila kasi rin pala ngayon. Aga. Wala pa. Hindi mo bigyan ng ano yun, ng break eh. Pero wala sa TV. Parang Romeo no, Romeo no? Ikipag-agawa ka talaga ng pwesto ro. Very good. 2 points. Apat na naman. Apat lang. Apat lang. Masasabi. Yung sa Tabiro, di ba? No, yung tropa naman. Pero bata pa. 36. Fight mo. Negative kami. Si Ana. Okay daw siya. Baka may ano, may audit. Di-move natin. Hindi mo po natin. Oo. Ano ko eh. Para bumaga mag-ano. Harold din. Tao. Tao ka ba? Labas ka ba? Ano, tira naman. Siguro na sa mix eh. Lagi tira. Matik na yun. Na-stop niya eh. Floresta, corner, nabulong na ang bali. Corner. Paso Antonio. 55 seconds. 14 to shoot. 15 seconds. 10 to shoot. 45 seconds. 5 to shoot. 10 to shoot. 10 to shoot. 30 seconds. 5 to shoot. Ay! Pero ready mo na doon ha.
Oh, may laro ka po. Isa lang yun, mabilis lang yun. Mabilis lang yun. Shoot. Shoot. Kayo. Kayo. Ay ka. Shoot. Ilan ang pumasok? Isa lang. Isa lang, isa lang. Isa lang. 25 seconds. 20 seconds. 15 seconds. Ay! Si Mark, ayaw ni Mark. Tanong ko. Sabi mo, wala pa. Malapit ako sa start. 10 seconds. 5 seconds. Si sa ating Bisaya.